السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله على بركة الله. نبدأ حصة الثانية من الصفحة 200. Évaluation, lecture, compréhension, semaine 32. Toujours la 6e séquence, les jeux et les sports. Donc, lis attentivement les deux textes et réponds aux questions sur ton cahier. Donc غادي نقراو جيدا هاد النصين معا ثم نجيب عن الأسئلة في الدفتر. Le judo. Le judo, dérivé du jiu-jitsu, signifie voie de la souplesse. C'est un art martial. Un art martial يعني فن قتالي. فالو جودو من الرياضات القتالية بحال لو كاراتيه بحال لو كونغ فو etc. C'est un art martial comme le karaté, l'aïkido, le kendo, etc. Le judo se pratique dans un dojo, salle dont le sol est recouvert d'un tapis appelé tatami. On ne se comporte pas dans un dojo comme dans un simple gymnase. On y pénètre en kimono. يعني ملي كندخلوا لاصال ديال لا دوجو اللي كنسميوها دوجو في الفن ديال الجودو فما كنتصرفوش كما كنتصرفوا في لاصال ديال الجيمناز. On y pénètre يعني كندخلوا ليها y كترفيان لاصال. En kimono يعني خاصنا نلبسوا لا تونو ديالنا لان هاد لي زار مارسيو فيهم واحد الاحترام كثير لادفيرسير وواحد لا ديسيبلين واحد النظام واحد الاداب واحد كما قلت الاحترام لهاد الفنون القتاليه. La tenue du judoka s'appelle en réalité judogi. Pieds nus إذا كندخلوا بالكيمونو وبالقدمين حافيتين. En effectuant des gestes rituels chargés de symboles. donc كنقوموا بواحد الحركات وهذيك الحركات عندها معاني مثلا التحية ديال المدرب أو التحية ديال الزملاء إلى آخره. En entrant dans le dojo, le judoka fait un salut, tahiyya, pour marquer son respect envers les lieux et les autres judokas. يعني باش كيعبر على الاحترام ديالو لهاد لا سال اللي هي لو دوجو وايضا الاصدقاء ديالو اللي هما لي جودوكا. Le principe du judo est basé non sur la force mais sur la souplesse. donc المبدأ ديال الجودو انه ما كيرتكزش على القوه يعني يكون عندك عضلات يكون عندك ضربه قاضيه لا مي على لا سوبليس يعني خفه الجسم خفه الحركه خفه رده الفعل تكون سريعه وفي نفس الوقت سلسه عندها واحد الليونه. d'après Yves-Marie Clément, un kimono pour Tadao DR. Deuxième texte, championnat arabe des jeunes judo. Championnat arabe des jeunes, donc le sport c'est le judo. Toujours on parle du même sport. Cet événement, cet événement s'est déroulé en octobre 2009 au Liban. donc كان في لبنان في 2000 أو في أكتوبر 2009 et a vu la participation de jeunes judokas originaires des pays arabes suivants. قلنا أن les judokas هما les personnes qui pratiquent le judo. donc هاد les jeunes judokas كانوا من دول عربية. شكون هي هاد الدول العربية؟ عندنا le Maroc, la Syrie, le Yémen, l'Algérie, la Jordanie, l'Arabie saoudite
le Koweït, l'Irak, le Liban, Liban هو لبنان, ou la Libye هي ليبيا, donc كتكون عندها Y في الآخر. Et l'Égypte, l'Égypte هي مصر. Les judokas marocains ont triomphé grâce à leur talent et à la qualité de leur jeu. Donc, لاعبي الجيدو المغاربة هما اللي ربحوا هاد الرياضة أو هاد المنافسة بفضل لو تالون ديالهم ولا كاليتي دو لور جو, يعني الجودة ديال اللعب ديالهم وأيضا المهارة في اللعب. La médaille d'or a été remportée par أيوب إدريسي. Donc الميدالية الذهبية خداها أيوب الإدريسي كاتيجوري 55 كيلو, يعني في الفئة ديال 55 كيلو. صوفيا بالعطار catégorie de 57 kilos et Samira Beidou catégorie de 63 kilos. Donc هنا كما كتلاحظوا فكاين فئات لحساب الوزن ديال لاعبي الجودو. La médaille d'argent est revenue au jeune judoka Mohamed Othman Armez. Donc نكتبوا ماد يعني محمد. Donc c'était les deux textes, bien les supports, et on va passer aux questions. De quel sport parle-t-on dans le premier texte? Dans le premier texte, on parle du sport du judo. Donc, قرينا le texte, شرحناه جماعة. Quand je pose la question, vous essayez de répondre à la question. Vous donnez votre réponse. يعني عطيو الجواب ديالكم. وقف الفيديو, جاوب على السؤال أو جاوب عليه قبل إلا كنتي فهمتي نصين بجوج. من بعد ننتقل إلى التصحيح. فأنا كنتمنى ما تشدوش الأجوبة وتنقلوها كيف ما هي, وإنما فقط تعتمدوها للتصحيح وللتوجيه. Donc dans le premier texte, on parle du sport du judo. Comment appelle-t-on celui ou celle qui pratique le judo? La tenue à porter. Donc ديما نرد البال في لا كيسيون, بعض المرات كيكونوا فيها جوج وثلاثه ديال لي كيسيون انكلوز. دونك il faut faire attention. هنا كيسالونا على اللي كيمارس لو جودو شنو الاسم ديالو, وايضا على لا توني اللي كيلبس شنو سميتها. دونك ما نجاوبش على نصف السؤال ونهمل النصف الثاني, دونك يجب التركيز في السؤال كامل. Donc on va dire, on appelle celui ou celle qui pratique le judo le judoka, virgule, sa tenue est le kimono ou le judogi. Donc الأصل ديالها judogi والشائع عليها هو le kimono, mais الأصل c'est le judogi. هي الاسم الأصلي ديال اللبسة ديال لاعب الجودو. Comment faut-il effectuer les gestes rituels du judo? Donc, il faut effectuer les gestes rituels du judo en kimono et pieds nus. Donc, ملي كندخلو نتمرنوا على الحركات ديال لو جودو خاصنا نكونوا في الزي ديالنا احتراما لهاد الرياضة, وأيضا بقدمين حافيتين. Donc, en kimono ou bien en judogi et pieds nus. En judogi et pieds nus. A-t-on besoin de force pour pratiquer le judo? Justifie ta réponse. إذا واش كنحتاجو القوة باش نتعلمو لو جودو؟ قبيله قلنا ما كنحتاجوش القوة, وإنما كتكون واحد الخفة, خفة في الوزن, رشاقة في الوزن, سرعة ردة الفعل. Non, on n'a pas besoin de force pour pratiquer le judo. Le principe du judo
est basé sur la souplesse. Le principe du judo est basé sur la souplesse. Donc pour la justification نقدروا le texte نرجعوا ليه ونكتبوا الجملة اللي عطاونا هنا. آخر جملة, le principe du judo est basé non sur la force mais sur la souplesse. Donc نقدروا نضيفوها comme justification. ننتقلوا la question suivante. De quel sport, la question 5, de quel sport parle-t-on dans le deuxième texte où s'est déroulé le championnat? Donc, كما قلت لكم ديما نردوا البال راه كيكونوا عندنا 2 et 3 questions. donc ما نجاوبوش فقط على النصف وإنما يجب إتمام الإجابة على باقي الأسئلة كلها. إذا هنا عندنا de quel sport parle-t-on dans le deuxième texte. ما هي الرياضة اللي كنتحدثوا عليها في النص الثاني؟ ها هما كاتبينها entre parenthèses. C'est le judo. Très bien. Où s'est déroulé le championnat? ملي كنشوفوا où avec accent, c'est-à-dire oui, on parle du lieu. On pose une question sur le lieu. ملي ما كتكونش عندها l'accent كنديروها على قبل. C'est très bien. Pour le choix, tu veux du thé ou du café? Ou sans accent, c'est pour le choix, l'ikhtiyar. Ou avec accent, c'est pour le lieu. On parle du judo. Où s'est déroulé le championnat? Le championnat s'est déroulé au Liban. قلنا le Liban هي لبنان. La Libye avec Y هي ليبيا. كيتم خلط بين هاد البلدين. Donc, on parle du judo. Le championnat, c'est le verbe être à la 3e personne du singulier. Déroulé au Liban, يعني كان تقام في لبنان. Combien de médailles les Marocains ont-ils remporté? Donc, في la partie الثانية عندنا les médailles. في الأول عندنا البلدان اللي شاركت. وفي الباراغراف الثاني عندنا les médailles que les Marocains ont remporté. donc خاصنا نحسبوهم. عندنا 3 ديال les médailles en or ديال الذهب et la dernière médaille ديال محمد عثمان أغماز c'est une médaille en argent. donc 3 ديال الميداليات ذهبية وميدالية فضية. donc on va dire le total. غنقولوا المجموع. Ils ont remporté 4 médailles. 3 en or et 1 d'argent. Donc هنا باش كنشرحوا أكثر 4 ديال الميداليات 3 ذهبية et 1 d'argent يعني فضية. دونك الى هنا غتكون الحصه ديال ليفالواسيون ديال لا ليكتور انتهت. صفحه 200. طبعا هذا الجزء الثاني لان درت الجزء الاول ديال لا كومونيكاسيون الا كنتم مهتمين به. وغادي ندوزو للصفحه 201 باش يوصلكم لي فيديو بشكل متسلسل. يكفي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش تبقاو على اطلاع بجميع الفيديوهات بشكل متتابع. دمتم في رعايه الله ووفقكم الله.